Trending karon. Trending karon. Lalaki sa Capiz nahulikam sa CCTV nangawat og panty. Si katropang Philip Cirujano sa istorya niini. Nahulikam ang usa ka lalaki nga nag-abli sa bintana og nangawat sa sulod sa usa ka balay didto sa crossing sa Castellon, Barangay Lawaan sa Rojas City. Sa CCTV footage, makita nga gikuha sa suspect ang usa ka itom nga panty nga gisulod sa ziploc plastic. Human magkuha ang maong underwear, gilayon niyang gisirad-an ang bintana sa balay una milakaw gikan sa lugar. Subay nini, nanawagan karon si Mia May Angeles nga mo nag-upload sa CCTV nga danasa nakaila sa maong lalaki nga makig-coordinate o makontak kanila aron mailhan og matabangan sa pag-report ang suspitsado. Dili tumong nila nga makuha ang maong panty, kaya nalaypay pa sila nga maoray nakuha. Apan gusto nila kining mailhan o ma-report sa otoridad aron dili na makabiktima og lain. Para sa itong magkatropa nga mga kalalakin-ana, kinsa na problema na sila lawas ng kalipay. Karon magkatropa, di na kada nga ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, mapalit na kini sa inyong mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagyayusing Pilipino para sa Pilipinas, kinenya certified turbo user, katropang Philip Cirujano, ex-FM News. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.